सड़क के बीचों बीच बेपरवाह तरीके से खड़ी मिनी बस और हाईवा के बीच एक बाइक आ जाने से सड़क दुर्घटना घटी। स्थानियों के मुताबिक आसनसोल से दुर्गापुर की ओर बाइक सवार जा रहा था एवं जेके नगर मोड़ पर यह दुर्घटना घटी और उसे काफी गंभीर रूप से चोटें आई हैं। दुर्घटना को देखने वाले लोगों ने बताया है कि मिनी बस की लापरवाही और गलती के कारण ही यह दुर्घटना घटी है। वहीं सिविक पुलिस की बेरुखी व्यवहार रहती है। वे लोग सदैव ही फोन इस्तेमाल में व्यस्त रहते हैं। আমি ওই পারে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মিনি বাসগুলো আমরা সবসময় রোডে দাঁড়িয়ে থাকে। আমরা বলি সিভিল থেকে বলি, সিভিলগুলো আমাদেরকে বলে যে যখন অ্যাক্সিডেন্ট হবে তখন আমরা বলবে। আজ মিনি বাসে রোডে দাঁড়িয়ে ছিল বলে আজ অ্যাক্সিডেন্ট হলো। আর তেল ট্যাঙ্কারওয়ালা কোনো দোষ নেই, ও খুব বাঁচিয়ে দিয়েছে। গাড়ির সামনে চাকাটা চেপে গেছিল মানে মানুষটা বেঁচে গেছে। বলুন যে মানুষটা মারা গেলে ফ্যামিলি রেখে দায়িত্ব নিত। বাইকটা কোথায় থেকে আসছিল? বাইকটা এই দিক থেকে আসছিল, আসানসোল থেকে আসছিল দুর্গাপূজা বলে। আর সিভিলগুলোকে বলতে গেলে বলে যখন অ্যাক্সিডেন্ট হবে তখন বলবে। তাই এটা ব্যবহার কেন সিভিল থেকে আমরা কেন এই ব্যবহারটা পাই? লেগেছে না চোটঘাট লেগেছে না। মোবাইল ঘাটে আর বড় ট্যাঙ্কারওয়ালা কোনো দোষ নেই। ট্রাফিকওয়ালা মোবাইল ঘাটে। আর ট্রাফিকওয়ালা সবসময় মোবাইলে ঘাটে আর আপনার ইয়ে করে। বলতে গেলে আমাদেরকে এই প্রশ্ন উত্তর দেয়। আমরা প্রতিদিন পেরিয়ে যাই, প্রতিদিনই ওদের নক করি যে ভাই মিনি বাসগুলো সাইডে দাঁড় করো, সাইডে দাঁড় করো। তো সাইডে ওরা শোনে না। পুলিশকে বললে কি বলেছে? সিভিলকে বলা দেবো, সিভিল বলছে যখন অ্যাক্সিডেন্ট হবে তখন বলবে। তাহলে ওদের কাছে কি এই ব্যাপারটা পায়? বলুন। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज़। रविवार रात 9:30 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पर हुए सड़क दुर्घटना में 6 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार हल्दार बांध इलाके के 18 से 25 साल के युवक ओमनी वैन में सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी दौरान ओवरटेकिंग के चक्कर में ओमनी वैन रास्ते के ऊपर खड़ी एक कंटेनर में पीछे से धक्का मार दी। धक्का इतना जोरदार था कि ओमनी वैन के ऊपर की छत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इसके साथ ही ओमनी वैन में सवार 6 युवक बुरी तरह से घायल हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा देखे जाने पर रानीगंज थाना की पुलिस को इसकी खबर दी गई, जिसके बाद बिना देरी किए घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बरामद कर बीच सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह कंटेनर SBI बैंक के विभिन्न सामग्री को लेकर रानीगंज पहुंची थी। रास्ते के ऊपर खड़े रहने की वजह से ओमनी वैन की कंटेनर से टक्कर हो गई। पुलिस द्वारा फिलहाल दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया गया है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट पीवी न्यूज़। आने वाले आसनसोल नगर निगम चुनाव में अब मात्र 5 ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में टीएमसी पार्टी जगह जगह कर्मी सम्मेलन कर पार्टी को मजबूत करने और पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रही है। सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित रानीगंज के मिडवे बैंक्वेट हॉल में एक कर्मी सम्मेलन किया गया। इस दौरान टीएमसी जिला अध्यक्ष विधान उपाध्याय, टीएमसी प्रदेश महासचिव वी शिवदासन दासु और टीएमसी यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष साइनी घोष, रानीगंज विधायक तापस बैनर्जी, टीएमसी रानीगंज टाउन अध्यक्ष रुपेश यादव सहित रानीगंज शहर के 11 वार्डों के टीएमसी प्रत्याशी सहित सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कर्मी सम्मेलन के दौरान जिला अध्यक्ष विधान उपाध्याय ने सभी 11 वार्डों के टीएमसी प्रत्याशियों से कहा कि बहुत ही कम लोगों को प्रार्थी होने का सुख मिलता है, जनता की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है, आप उनमें से एक हैं।
लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अब आराम फरमाइएगा। नेता का मतलब होता है जनता के पास जाना, उनकी समस्याओं को जानना एवं उनका हल करना। वहीं टीएमसी प्रदेश महासचिव वी शिवदासन दासू ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए मात्र 3 ही दिन बाकी रह गए हैं और अब सभी अपनी पूरी ताकत लगाकर ममता बनर्जी की योजनाओं को जनता के पास रखें ताकि जनता आपको और टीएमसी पार्टी को समझ सके। आसनसोल नगर निगम में एक बार फिर से टीएमसी का राज्य कायम करना है ताकि राज्य को विकास के पथ पर आगे लेकर जा सके। জনের মনেও দাগ কাটতে পারলাম না, আর আমি দুটো লোকের সঙ্গে দেখা করলাম এবং তার ভোটটা আমি পেয়ে গেলাম। আমি মনে করি যে দ্বিতীয়টা অনেক বেটার দ্বিতীয়টা। কাজে মন দিয়ে ভালোবেসে নেত্রীর কথা মাথায় রেখে তার দিকে তার স্যাক্রিফাইস এত বছরের তৃণমূল কংগ্রেস, এখানে প্রত্যেকটা মানুষ যারা বসে আছে তারা কৌশিক বাদে অবশ্যই আমি বলবো তারা প্রত্যেকে অনেক দিন ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে যুক্ত, তারা অনেক সংঘর্ষ করেছে, সেই তুলনায় আমাদের যুব সমাজ কিছুই করে। কাজে আমাদের অনেক শিখতে হবে। কাজে শুধু স্লোগান দিয়ে আর হবে না, এবার মাঠে নেমে দাঁতে দাঁত চিপে সোনার বাংলা, যেটা আমাদের বাইরে থেকে যখন সবাই এসে বলেছিল সোনার বাংলা সোনার বঙ্গাল, তাদেরকে এখান থেকে যেরকম খেদিয়ে বার করে দিয়েছিলেন, এবার নিজে কাজ করে সেই সোনার বাংলাটাকে সৃষ্টি করতে হবে এবং সেটা শুরু হবে আপনাদের ওয়ার্ড থেকে, যাতে আমাদেরকে প্রত্যেকে বলতে পারে যে তৃণমূলের এই কাউন্সিলর ভাই কি কাজ করছে, তৃণমূলের এই কাউন্সিলর কি দারুণ, যখন ডাকি তখন পাই, তাই তৃণমূল কংগ্রেসকে চাই। এবং সেটা মানুষের মধ্যে যারা পৌঁছতে পারে, মানুষের সঙ্গে যারা কথা বলতে পারে, তাদের মনের মণিকোঠায় যারা আগামী দিনে জায়গা তৈরি করে নিতে পারবে, সেই বিশ্বাসটুকু নিয়ে আপনাদের কাছে আমাদের আশা, এবং আমরা আশা করব যে ইউ উইল নট লেট আস ডাউন। কাজে 2 দিন 3 দিন সময় রয়েছে, যতটুকু পৌঁছতে পারেননি ততটুকু পৌঁছন। 2024-এ আমাদের বড় লড়াই, এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল যদি নিজের মাটি আরো শক্ত পশ্চিমবাংলায় না করতে পারে, তাহলে ন্যাশনাল অ্যাম্বিশন নিয়ে বড় বড় কথা বলার সময় এটা নয়। আমাদেরকে এই মুহূর্তে প্রত্যেকটা সিট কর্পোরেশনে জিততে হবে, এর পরবর্তীকালে আমাদেরকে বাই ইলেকশন জিততে হবে, তার পরবর্তীকালে আমাদেরকে গ্রাম পঞ্চায়েত জিততে হবে, এবং তারপর আমাদেরকে লোকসভা জিততে হবে। এবং সেটা শুরু হচ্ছে আপনাদের প্রত্যেকের বুথ থেকে, আপনাদের প্রত্যেকের ওয়ার্ড থেকে। একটিও বুথে, একটিও ওয়ার্ডে, একটি গ্রাম পঞ্চায়েত, একটি বিধানসভা, একটি লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া আর কোনো নাম থাকবে না। কেউ হয়তো কাউন্সিলর হয়ে বসে আছি ঠিকই, কিন্তু এই 5 বছরে তারা কোনো কাজ করে উঠতে পারেনি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছতে পারেনি, এবং সেটার ছাপ অবশ্যই বিধানসভার ইলেকশনে পড়েছে। এবং আমি এটা বিশ্বাস করি যে সারা বছর ধরে যদি আপনারা নিজেদের কাজটুকু ওইটুকু যদি মন দিয়ে করতে পারেন, তাহলে ভোটের আগে বাড়ি বাড়ি যেতে হয় না, সবাইকে প্রচারে নামতে হয় না, আপনার কাজ দেখে আপনাকে মানুষে ভোট করবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের নেত্রী, উনি অনেক কষ্ট করে আমাদের এই দলটাকে তৈরি করেছেন, উনি তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সৃষ্টি করেছেন। কাজে এই পরিবার কথাটা কোনোদিনও ভুলিট পাননি। তাদের মনে হয়েছে যে আচ্ছা আমাকে তো দেখলো না দল, আমি বিক্ষোভ করব, আমার কথা তো ভাবলো না দল, তাহলে যে ক্যান্ডিডেট আছে তার ভোটটা আমি কেটে দেবো। আমি এটুকু বলতে চাই যে যারা সত্যি নেত্রীকে দেখে দল করেন, যারা নেত্রীকে ভালোবেসে দল করেন, তাদের মনে কোনোদিনও এই কথাগুলো আসতে পারে না, কারণ নেত্রী এবং নেতৃত্ব যেই ডিসিশন নেবে সেটা আমাদেরকে মানতে হবে, কারণ আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। আজকে এখানে তাপসদা রয়েছে, উনি এখানকার বিধায়ক। আজকে এখানকার যত ইলেকশন হবে, রানীগঞ্জে যে 11টা সিট আছে সেটা জেতা এবং সেটা হারা, সেটা দুটো দায়ভার তাপসদার। আজকে দাশুদা এখানে রয়েছেন, দাশুদার দায়ভার, বিধানদা রয়েছে, বিধানদার দায়ভার, রূপেশদা রয়েছেন, কৌশিক রয়েছে, আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি, এবং এটা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কাজে ভোটের রেজাল্টের পর আমি তো বুঝতে পারিনি, ও জানতো, ও তো বুঝতে পারিনি, সে জানতো, সেই হিসেব কিন্তু কেউ দেখবে না। আমি আসার সময় দেখলাম যে আমার যুব সভাপতি কৌশিক সবসময় করে সেটা, প্রচুর ছবি লাগিয়েছে দাদা, আমি ছবি দেখেছি, আমার ভালো লেগেছে, এই জেস্টারটা আমার ভালো লাগে, কিন্তু আমি বুথ ওয়াইজ রেজাল্টও দেখবো। কাজে সেটা আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমার ছবি আমায় দেখতে হবে না, আমি বুথ প্রতি রেজাল্ট দেখবো, এবং আমি দেখবো যে কোন বুথে আমরা পিছিয়ে আছি এবং কেন পিছিয়ে আছি, সেটা আর আপনাদের কাউকে বার করতে হবে না, সেটা আমি বার করবো, এবং তার যেই ব্যবস্থা করার সেই ব্যবস্থাটুকু আমি করবো। এই কথাটুকু আপনাকে আমি আজকে এখান থেকে দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের আগামী দিনে আরবাল ইলেকশনে যা রেজাল্ট বেরিয়েছে সেটাও মানুষ দেখেছে। আজকে কলকাতার মানুষ
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তার প্রতি আস্থা রেখেছে এবং আমাদেরকে নিজেদের আশীর্বাদ দিয়েছে, আমাদেরকে প্রত্যেকদিন আমরা 7টা 8টা মিটিং প্রত্যেকদিন করছি ইলেকশনের সময়। আপনারা নিজে জিতে আসছে, আপনাকে মামলানি টিকিট দিয়েছে, আপনারা সবাই মামলানি প্রার্থী, কংগ্রেসের প্রার্থী। আপনার মধ্যে তো জোশ দরকার আছে, জোশ আমি দেখাই দিচ্ছি না রাজনীতির মধ্যে। কেন? আপনার সঙ্গে সবাই আছে। আপনারা এগিয়েছিল, মাত্র 3 দিন বাকি আছে প্রচারে যাবে। আজকে 7 তারিখ, 8, 9 তারিখ পর্যন্ত প্রচার আছে। ইলেকশনের জন্য 5 দিন বাকি আছে। নিজের জায়গা বড় প্রচার করবেন, মানুষের সঙ্গে থাকবেন, মানুষের সুখ দুঃখে সাথ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন। আর সবার মধ্যে মনের মধ্যে এই রাখতে হবে, আমাকে জিতে আসতে হবে, লড়াই করে জিতে আসতে হবে। এই মন্ত্র এগিয়ে রেখে আপনারা সবাই নিজের জায়গা জিতে আসার জন্য ভগবানকে প্রার্থনা করছেন। এই বলে আপনাদের বক্তব্য আছে। 11টা ওয়ার্ডের প্রার্থী এবং আমাদের যারা তাদের নেতৃত্বে ওয়ার্ডগুলো জিতবে, বুথ জিতবে, কিন্তু বুথের কর্মী সমর্থকদের মূলত করোনার জন্য বড় আকারে আমাদের কোনো সভা করতে নিষেধ করা হয়েছে দল থেকে। সুতরাং ছোট ছোট আকারে আমাদের সভা করা হচ্ছে। আমাদের একটা উদ্দেশ্য যে মানুষের কাজ করতে হবে এবং মানুষের জন্য কাজ করতে গেলে ওয়ার্ডটাকে জিতিয়ে নিয়ে আসতে হবে। ওয়ার্ডের যারা কাউন্সিলর হিসাবে মনোনীত হয়েছেন দল থেকে, তাদেরকে মনে রাখতে হবে ওয়ার্ডের যারা বুথের কর্মী তারাই কিন্তু দলের সৈনিক, তারাই কিন্তু দলের সম্পদ। তাদেরকে সাথে নিয়ে কাজ করতে হবে এবং তারাই আগামী দিন এই বুথকে এবং এই ওয়ার্ডের নেতৃত্ব জিতিয়ে নিয়ে আসবে। মাথায় রাখতে হবে যে এই নির্বাচন আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। এই নির্বাচনে এই রানীগঞ্জের 11টা ওয়ার্ডকে আমাদের জয়লাভ করতেই হবে, যেভাবেই হোক। আমাদের যারা কর্মী সমর্থকরা আছেন, যারা তৃণমূল কংগ্রেসের শুভরাত্রি আছেন, প্রত্যেকটা মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করুন। আমাদের অলরেডি প্রোগ্রাম চলছে দীর্ঘদিন। নির্বাচন উপলক্ষে আমাদের এখানে রানীগঞ্জে আমাদের 11টা প্রার্থীর হয়ে কর্মী সভা উপস্থিত হয়েছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভানেত্রী আমাদের সকলেরই প্রিয় সায়নী ঘোষ উপস্থিত হয়েছে এবং আমাদের সাথে আছে এখানকার এমএলএ তাপসদা আছে, আমাদের দাসুদা আছে, আমাদের যুব প্রেসিডেন্ট কৌশিক আছে এবং সমস্ত প্রার্থীরা আছে। রূপেশ আছে টাউনের প্রেসিডেন্ট এবং সর্বোপরি আপনারা সকলে আছেন। সকলে যেভাবে খাটছেন, যেভাবে প্রচার করছেন ঠিক সেভাবে করুন। আমি একটা কথাই বলবো, আর বেশি বলবো না, কারণ আমি অলরেডি সব জায়গাতে আমরা ভাষণ দিচ্ছি, বক্তব্য দিচ্ছি। যারা প্রার্থী হয়েছে, যে 11 জন প্রার্থী হয়েছে, তোমাদেরকে যোগ্যতা অনুসারে প্রার্থী করা হয়েছে। জিততে তোমাদেরকে হবে। কিভাবে জিতবে, কিভাবে মানুষের কাছে যাবে, কিভাবে কর্মীদেরকে কাজে লাগাবে, সেভাবে করে আর কদিন দেরি আছে। তোমাদেরকে কিন্তু রানীগঞ্জে ওয়ার্ড খেলাতে ভোটের মার্জিন কমানোর জন্য দাঁড়ানো হয় না, দাঁড় করানো হয় না। তোমাদেরকে মার্জিন বাড়াবার জন্য, মানে আমাদের যাতে জিতার মার্জিনটা বাড়ে সেটার জন্য কিন্তু প্রার্থী করা হয়েছে। অনেকে অনেক সময় বলবে যে আমরা মার্জিন তো কমাইছি। মার্জিন কমাইও না, তোমরা মার্জিনটা কমাবার জন্য তোমাদেরকে দাঁড় করাই নেয়, তাহলে অন্য কাউকে দাঁড়াইতো। তাই সকল কর্মীদেরকে বলবো, ভুল ভ্রান্তি ভুলে যাও। ভুলে দেখো, নেতা তখনই হবে যে যারা যে বুথে মানে আছো, নেতা আছো, তারা যদি বুথ জিতাইতে না পারো এই ইলেকশনে, আগামী দিন কিন্তু আমাদেরকে অন্য চিন্তাধারা করতে হবে সেই বুথের জন্য। কারণ নেতৃত্ব বা কর্মী যারা আছো ভাই, তোমাদের ভরসাতে কিন্তু পার্টি এখানে ক্যান্ডিডেট দাঁড়াচ্ছে বা ক্যান্ডিডেটও তোমাদের ভরসাতে আছে। তাই সকলকে অনুরোধ রইল, ভোটে জিতাও, যে কোনো উপায়ে মানুষের সাথে কাছে দিয়ে ভোট যেভাবে করাতে হয় ভালোভাবে মানুষের। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगामी 12 फरवरी को होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में लगी हैं। कहीं सीपीएम, कहीं टीएमसी, तो कहीं बीजेपी, तो कहीं कांग्रेस। ऐसे में ऐसी पार्टियों के बीच रानीगंज के 91 नंबर वार्ड से निर्दलीय पार्टी से साइकिल छाप उम्मीदवार नीरज रजक खड़े हुए हैं और वे भी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं।
जब वे चुनाव प्रचार के दौरान आज अपने इलाके में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनके लगाए हुए पोस्टर किसी ने फाड़ दिए हैं, जिससे उनमें और उनके समर्थकों में उत्तेजना फैल गई। मगर इस गंदी राजनीति के पीछे कौन है, इसका कोई ठोस सबूत अभी तक सामने नहीं आया है। तो वहीं कुछ लोग इसे सत्ता दल की गंदी राजनीति करार दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नीरज रजक जब रहमत नगर इलाके में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तो वहां के लोगों ने फिर अपनी कई समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। मैंने जब 22 जनवरी को होने वाला था इलेक्शन, तो पूरे वार्ड में एक भी पोस्टर में नजर नहीं आया। इसके बाद ये दूसरी घटना है। अगर जो मौजूदा सरकार है वही कर सकते हैं। मेरे पोस्टर के ऊपर तो टीएमसी का पोस्टर लगेगा, हालांकि वही कर सकता है मेरा अनुमान से। लेकिन जो पोस्टर फड़ा हुआ है और कई बहुत सी जगह ऐसी है कि जो मेरे पोस्टर के ऊपर टीएमसी के पोस्टर लगे हुए हैं 90 नंबर वार्ड में। ये टीएमसी की बहुत तुच्छ हरकत है और इससे समझ में आ रहा हूँ कि एक निर्दलीय उम्मीदवार से किस तरह भयभीत है। ये कितना नंबर वार्ड है? ये 91 नंबर वार्ड है। क्या लगता है आपको? इसके पीछे कुछ सामाजिक तत्व का हाथ है, जो मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है और मेरे प्रचार को बाधा दी जा रही है। आपका नाम कौन सा दल से कौन सा वार्ड में? मेरा नाम नीरज रजक, निर्दलीय उम्मीदवार 91 नंबर वार्ड का प्रभारी। नाले निकासी, टूटी फूटी सड़क और भी कई परेशानियों के बारे में कहा। नीरज रजक ने आश्वासन दिया है कि अगर वे इस वार्ड से जीत हासिल करते हैं तो वे इन सारी परेशानियों को जरूर से जरूर दूर करेंगे। दूसरी ओर जब 91 नंबर वार्ड टीएमसी प्रार्थी राजू सिंह से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने साफ इनकार किया। कहा कि टीएमसी इस तरह की ओछी हरकत कभी नहीं करेगी, क्योंकि सबको पता है कि चुनाव में तो टीएमसी की ही जीत निश्चित है। जब मैं कैंपेनिंग में डोर टू डोर के लिए आया सुबह में, ठीक है, तो वहाँ पर हमें देखने में नलनी की समस्या यहाँ पर ज़्यादा है, ड्रेनेज प्रॉब्लम, जो कि काफ़ी महीनों से यहाँ पर सफाई नहीं हो पाया। और जब मैंने पूछा कि ये लोकल अथॉरिटी इन्फॉर्मेशन दी है कि नहीं, तो वो लोग बहुत बार दे थक गया हूँ, लेकिन कोई भी मदद नहीं मिली। उन लोग कहाँ कंप्लेन किया था? इस मैंने लोकल अथॉरिटीज जो म्यूनसिपालिटी हम लोग रानीगंज में बोरो 2 ऑफिस में और सफाई कर्मचारी जब आते हैं तो सफाई करने बोलते तो वो लोग बोलते हैं कि आप म्यूनसिपालिटी में कंप्लेन करो, हम लोग से नहीं होगा। मैंने रहमत नगर का जो बासिंदा है 91 जिनमें आप खड़े हैं 91 वार्ड में, क्या क्या प्रॉब्लम उन लोग आपके सामने मतलब रख रहे हैं? बहुत सारी प्रॉब्लम है यहाँ। ड्रेनेज के प्रॉब्लम है, शिक्षा का अभाव है, बेरोजगारी का है। उसमें से एक सबसे बड़ा है कि नली का प्रॉब्लम है, पानी का समस्या। एक नल में अपना 30 फैमिली यहाँ पर 30 परिवार यहाँ मैंने जल भरते। आपका नाम? और ये जो दीवार देख रहे थे कि बहुत मैंने पिछले बरसात में गिरा, अभी तक इसमें रिपेयरिंग का कोई काम नहीं हो पाया। तो यहाँ पर ये देखिए किस तरह आपका नाम थोड़ा बताइए। नाम नीरज रजक, निर्दलीय उम्मीदवार 91 नंबर वार्ड। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। चुनाव से पहले जगह जगह कर्मी सम्मेलन शुरू हो गए हैं। टीएमसी की तरफ से रानीगंज के 92 और 89 नंबर वार्ड में बैठकर टीएमसी कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का आह्वान किया गया। 92 नंबर वार्ड टीएमसी प्रत्याशी श्यामा उपाध्याय के समर्थन में एनएसबी रोड स्थित जगन्नाथ गार्डन में कर्मी सम्मेलन की गई, जहां टीएमसी प्रदेश महासचिव वी शिवदास अंदासु, अर्जुन उपाध्याय, रानीगंज टाउन टीएमसी अध्यक्ष रुपेश यादव, ओपी बाजोड़िया, डॉक्टर शुभेंदु माझी, साधन सिंह मौजूद थे। आप लोग तो सभी जान ही रहे हैं, सबके सामने ही तो बड़े हुए छोटे से परिचय देने की तो कोई जरूरत नहीं है, ऐसा महसूस करते हैं। जो पार्टी से जुड़ते हैं, ये तो हम लोग सब जो भी जुड़ता है सब हम लोग एक फैमिली को जुड़ते, और फैमिली की समस्या सब एक दूसरे को करते हैं। अब आप लोग का चाहिए, प्यार चाहिए, साथ चाहिए। बना लिया, यहाँ बैठे हर लोग मन बना करके ही बैठे हैं कि 12 तारीख को जोड़ा फुल निशान के सामने बटन दबाना है। यही है ना? ठीक, बोलिए। सभी लोग मन बना के बैठे हैं।
तो जब आप लोग सभी लोग मन बना के बैठे हैं तो मुझे कोई राजनीतिक वक्तव्य मैंने नहीं दिया कि बीजेपी क्या किया है, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कौन बनेगा और नगर पार्षद का चुनाव, आपका मोहल्ले का रास्ता कैसे बनेगा, आपके मोहल्ले में बिजली रहेगी, लाइट लगेगी या नहीं लगेगी, आपका जल पानी कैसे पहुंचेगा, आपका निकासी कैसे होगा। इसीलिए नगर पार्षद का चुनाव है। और ये नगर पार्षद का चुनाव आप अपने घर के लिए कीजिएगा, आप अपने लिए कीजिएगा, आपके बच्चों को स्कूल तक का दाखिला, आपके बच्चों का कॉलेज में दाखिला किस तरह हो, इसलिए नगर पार्षद का चुनाव है। और ये नगर पार्षद के चुनाव में मैं राजनीतिक वक्तव्य नहीं कर चुके हैं, तो आपके साथ मैं भी आपके साथ हो लूंगा और जोड़ा फूल निशान आपके सामने बटन दबाना है। और जैसे ही आप जोड़ा फूल निशान के सामने बटन दबाइएगा, आपका दायित्व समाप्त। उसके बाद इस वार्ड से श्यामा उपाध्याय जी दायित्व ले लेंगी और इस शहर के अपने दल के सभापति होने के नाते मैं भी दायित्व ले लूंगा कि इस शहर को और आगे तक ले जाना है। क्योंकि ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज 15 में जब रानीगंज म्युनिसिपैलिटी को कारपोरेशन के साथ मिलाया जा रहा था, तो सीपीएम के लोग आपके पास भी आए होंगे एक कागज लेकर के, और आपका साइन लिया होगा। और उस साइन में क्या कहा गया था कि रानीगंज म्युनिसिपैलिटी को अगर कारपोरेशन के साथ मिलाया जाएगा तो हमें हर काम करने के लिए आसनसोल जाना पड़ेगा। 2015 में बोला गया था, बोला गया था या नहीं? खुद से देखिएगा, जब कारपोरेशन बना है, कारपोरेशन बनने के बाद कुछ काम हुआ है, लेकिन रानीगंज म्युनिसिपैलिटी रहते कोई काम नहीं हुआ था। लगभग रानीगंज शहर के लोगों ने 40 साल तक, 34 साल नहीं 40 साल तक उन लोगों को दोनों हाथ खोल करके वोट दिया था। यहाँ से उनके विधायक होते थे, यहाँ से उनके काउंसलर होते थे, रानीगंज म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन होते थे। अगर वो लोग ठीक से काम किए होते, सामना करना नहीं पड़ता। जो जाम का सामना करना पड़ता है, नहीं पड़ता, तो शहर तरक्की नहीं कर सकता है। ये वामपंथियों ने कभी नहीं सोचा। इसीलिए मैं विशेष कुछ लेवल से मिलना शुरू कर दी। आप लोग देखा होगा विधानसभा इलेक्शन में कितना मिशनरी यहाँ इस्तेमाल किया। एक तरफ आपको सीबीआई, दूसरा तरफ आपको ईडी, तीसरा तरफ आपको इंडियन टैक्स, उसके बाद इलेक्शन कमीशन। आपको मालूम है कि विधानसभा इलेक्शन में हमारा जितना जिला का एसपी था और जितना एरिया में हमारा सीपीए कमिश्नर है, उसका साथ ही साथ जितना डीएम है डिस्ट्रिक्ट में, प्रत्येक जगह सबको ट्रांसफर किया गया था। एक तो कभी सामने नहीं रखा था। बीजेपी सोच रहा सबसे कॉर्पोरेशन में जो ऐड किया था, एक जगह में जो भी डेवलपमेंट का काम होगा वो काम आपको बोरो का जरिए हम लोग करेगा। उतना दायित्व बोरो का जो चेयरमैन होगा उसको हम लोग पार्टी की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिया जाएगा। तो आपका डेवलपमेंट के लिए आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं, बहुत काम होगा। अभी एक विरोधी दल का काउंसलर जीत जाता है जिस एरिया में, डेमोक्रेसी है, कोई जगह हम लोग जीत रहे हैं, कोई जगह विरोधी दल जीतेंगे, मगर मेजोरिटी के साथ तृणमूल कांग्रेस कमदा में है, कमदा में आएगा, विधानसभा में भी कमदा में है और आपको कॉर्पोरेशन में भी आएगा। 2-4 वार्ड इधर उधर अगर विरोधी दल जीत गया तो आप सोच लीजिए वो वार्ड आपको 5 वर्ष के लिए डेवलपमेंट से पीछे चले जाएगा। ना एडीडीए का डेवलपमेंट आ रहा हूं, ना आपको कॉर्पोरेशन का डेवलपमेंट आ रहा हूं, तो आप पीछे जा रहा हूं। तो आपको क्या करने पड़ेगा? हमारा एक पूर्व वक्त अपना भाषण में रखा था, 2 ही लाइन बोला, मगर 2 लाइन में वो अच्छा बात बोला है, जो सरकार जिसका है उसका साथ चले। जब सरकार जिसका है उसका साथ चलेगा तो आपका डेवलपमेंट भी आगे बढ़ेगा। लहर के विरुद्ध में जाएगा तो नुकसान नहीं होता है। तो ये आज के दिन प्रत्येक जो वोटर है वो वोटर को यही सोचना है, डेवलपमेंट के लिए तृणमूल कांग्रेस आगे है, तृणमूल कांग्रेस डेवलपमेंट करके दिखाया, इसलिए यहाँ का जनता, पश्चिम बंगाल का वोटर तृणमूल कांग्रेस का पक्ष में वोट दिया। और बीजेपी क्या बोल रहा हूं, सीपीएम क्या बोल रहा हूं, उसमें हम लोग ध्यान नहीं दे रहा हूं। और बीजेपी के बारे में अगर बोलने चाहता है 2-4 लाइन तो बोलने पड़ेगा। बीजेपी जो पार्टी है, जिस प्रकार वो आगे बढ़ा था 2014 लोकसभा में और आज 2021 कहां चले गए?
जो हम लोग के अंदर में भी एक विभ्रांत सृष्टि हुआ था, हम लोग को बहुत नेता के अंदर, कार्यकर्ता के अंदर एक विभ्रांत सृष्टि हुआ था पूरा। वहीं 89 नंबर वार्ड मारवाड़ी पट्टी में शहजादा मुजम्मिल अंसारी के समर्थन में कर्मी सम्मेलन की गई, जहां टीएमसी प्रदेश महासचिव वी शिवदास संदासो, जिला अध्यक्ष विधान उपाध्याय संजीव महंती, संदीप भालोटिया, आशीष घोष मौजूद थे। टीएमसी की तरफ से इस दौरान गुरु मंत्र दिया गया कि आप अपने वार्ड के प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए हर कोशिश कीजिए। प्रत्याशियों से भी कहा गया कि लोगों के पास जाकर उनकी समस्याओं से अवगत हो। उन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की योजनाओं के लाभों के बारे में बताया। राज्य की जनता का विकास टीएमसी के साथ है, इसे जनता तक पहुंचाएं, तभी जीत पक्की हो सकती है। प्रिय संदीप भालोटिया महाशय এবং হোটেলের সামনে আমাদের 91 নম্বর বলি, আজকে হয়তো আপনাদেরকে সাধারণ মানুষের মানসিকতায় কি চলতে থাকে। সঞ্জীব কয়েকদিন আগে দাঁড়িয়ে পড়ে এক কথা বলতো, আজ আরেক কথা বলতো। সঞ্জীব কি তখন সেটা মন থেকে করতো, না এটা এখন মন থেকে করছে? আসলে আমি একটা জিনিস জানতে চাই, সঞ্জীব তখন ওটা মন থেকে করতো, তার পিছনে যে কারণ বাড়িতে জল চাই, আপনার ইলেকট্রিসিটি চাই, আপনার ঘরে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডটা যেটা হয়েছে সেই কার্ডটা যাতে যখন হসপিটালে দেবেন, সেই হসপিটালে দিয়ে পরে যাতে আপনি সেই সেবাটা পান, তার জন্য সঞ্জীব। তফাৎটা দেখুন, 2019-এর লোকসভা নির্বাচনের পর আমাকে কোন টাকা করা হয়েছিল, আমি কিভাবে কাজ করেছি, বিগত দলের জন্য ভারতীয় যেদিন পর্যন্ত রূপেশ দা আমার কাছে যায়নি, আমি ততদিন পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট রূপেশ যাদব কাজ করার মানসিকতা কাজে আছে, এখানে প্রত্যক্ষ হবে প্রমাণ। দেখুন, আমরা যেভাবে ছোট থেকে বড় হয়ে এসেছি, আমাদের সব রকমের বন্ধু ছিল। আমার বহু বন্ধু ছিল, যে মাদার শরীফ আছে, রোনায় আছে। সেই জন্য 2014-এ জেতার পর প্রথম ভারতীয় জনতা পার্টির পার্টি অফিস করতে পেরেছিলাম, সেটা রোনায় বেতুলতলার নিচে। সেই প্রথম পার্টি অফিস আমাদের হাত দিয়ে, আমার হাত দিয়ে হয়েছিল। তখন ব্লক প্রেসিডেন্ট ওমকারনাথ কেশরি। সেইটা দেখে পরে এখানে কি আলোচনা শুরু হলো, अरे ये आदमी ठीक नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है, इन लोगों के साथ मिला हुआ है, ये ठीक नहीं है, पार्टी के लिए हानिकारक है। अरे यार, लोगों के लिए काम करते हैं। का काम हुआ, काम हो गई। और एक समस्या खास करके आपका एरिया का अंदर में है, जो हम लोग देखा ये रानीगंज, जमुरिया और पट्टी जो म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जो बोरो हुआ काम करता है, वो बोरो को गुरु जैसे काम होना चाहिए था, ये काम पिछला बोर्ड में हम लोग करने नहीं सका। इसलिए यहाँ का वोटरों को कुछ तकलीफ का सामने करने पड़ा, कुछ समय लग रहा था काम करने के लिए। आसनसोल से काम होके आता था। हम लोग निर्णय लिया है, प्रशासन से भी बैठ के बात किया है, पार्टी में भी बैठ के हम लोग विचार किया है। उसके बाद एक निर्णय में हम लोग पहुंचे हैं। आगामी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भारी बहुमत का साथ तृणमूल कांग्रेस कमोदर में आ रहा हूँ, उसका साथ ही साथ जैसे काउंसिलेंसी के अंदर जो बोरो है, वो बोरो का अंदर में वहां का डेवलपमेंट का काम होगा। उसके लिए आसनसोल जाने का कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये हम आपके सामने वादा कर रहा हूँ। कोई भी छोटा काम हो, बड़ा काम हो, आपका बोरो का शुरू होगा। इतना काम का हम लोग बोरो में देगा, ये काम करके बोरो निकाल सकते हैं। ये जो बदनाम हमारा जो एक्टिविस्ट पार्टी है, विरोधी पार्टी है, वो वार विभिन्न जगह में कर रहा हूं, मेरा काम में आता है। इसलिए हम लोग एक निर्णय लिया है, जो बोरो में जो बोरो का दायित्व में रहेगा, उसका थ्रू हम लोग ये बोरो का यही रानीगंज के 11 जो वार्ड है, जो रानीगंज असेंबली का अंतर कॉर्पोरेशन में पड़ता है, ये 11 वार्ड का डेवलपमेंट हम लोग यहीं से करेगा। इसके लिए वार हम बोल रहा हूँ, आसनसोल जाने का कोई जरूरत नहीं पड़ा। एक बार चला, 2 बार चला, तीसरा बार का सर्वे भी हम लोग रिपोर्ट सामने आया। जो पिछला विधानसभा इलेक्शन में भी हम लोग बोलता था, जितना अपप्रचार हो रहा था बीजेपी की तरफ से, हम लोग काउंटर में आ रहा हूँ, और हम लोग उसको बैठ के काउंटर करता था, नहीं तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमत का साथ पश्चिम बंगाल में कमता में आ रहा है। कभी हम लोग बोलता था 162 सीट मिल रहा हूँ, 180 मिल रहा हूँ, 200 सीट मिल रहा हूँ। बीजेपी उल्टा बोलता था 200 पार बीजेपी कर रहा हूँ। पर हम लोग करके दिखाया, हम लोग का सर्वे जो सही जगह था, इसका साबित था तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमत का साथ कमता में आया।
जैसा ऐसा हुए हम लोग ऑपरेशन इलेक्शन में भी हम लोग किया है। इस सर्वे का रिपोर्ट का जब आप लोगों का सामने हम रखने चाहेगा तो देखिएगा आपको 90 से 92 वार्ड अभी तक हम लोग तृणमूल कांग्रेस जीत के आ रहा हूँ। इसलिए कोई जीत के लिए ऑपरेशन का टक्कर के लिए हम लोग को कोई चिंता का बात नहीं। तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमत से आ रहा हूँ और हम इसलिए आपका पास आया है। आपका जो प्रार्थी है जो पिछले इलेक्शन में जितना वोट से जीता था उससे ज्यादा जो प्रार्थी पिछले इलेक्शन में था वो प्रार्थी जितना वोट में आप लोग जितना वोट से उसको जिताया उससे ज्यादा वोट में आप लोग सदादा को जीता के लेके आना है। यही प्रार्थना लेके आप लोगों के सामने आया है। बटन दबा करके अपने शहजादा को आसनसोल म्युनिसिपल कारपोरेशन भेजना है ताकि इस इलाके के गली मोहल्लों की हाल हकीकत को वहां आवाज उठाए और यहाँ की बुनियादी तरक्की को और आगे बढ़ाए। तो आपने जब ठीक कर दिया है तो हम भी आपके साथ हो लेते हैं। आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि इस शहर की तरक्की के लिए हम सभी 11 काउंसलर है इस शहर में। रानीगंज टाउन में 11 काउंसलर है और कोई भी खेल का टीम 11 सदस्यों से बनता है। 11 सदस्यों से बनता है और एक एक्स्ट्रा जरूरत होती है वो भी हमें मिल चुका है। बोरो में 12 मेंबरों को लेकर के बोरो बनाया गया है और इस 12 में एक्स्ट्रा हम लोगों को 32 नंबर वार्ड मिल चुका है। अर्थात हम लोग 12 मेंबरों का सदस्य है जो इस शहर की उन्नति और तरक्की के लिए इस शहर की सार्वजनिक विकास के लिए अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और वहां से चाहे जहां से भी हो वो छीन करके लाएंगे या मांग करके लाएंगे या जैसे भी हो, क्योंकि जब सारे लोग मन बना लिया है तो इस शहर की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, वो चाहे जितना बड़ा भी हमला हो। हम लोग सब मिल करके लाएंगे। इतना ही कहते हुए বঙ্গের মাটি একই পবিত্র মাটি যে এই মাটি হচ্ছে তপস্যার মাটি। এই মাটিতে যিনি তপ করেছেন, যেই মাটিতে যিনি জপ করেছেন সে কিন্তু আজকে কিন্তু বহু উঁচু জায়গায় পৌঁছেছেন। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিন্তু ভারতবর্ষে জুড়ে বহু 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 বহু। তাই আমরা যেমন ভাবে আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত যে আমরা সব কিছুর ঊর্ধ্বে উঠে আমরা ব্যক্তিকে আমরা পূজন করি। কেন ব্যক্তিকে? ব্যক্তির আদর্শকে, ব্যক্তির কর্মকালকে। আমরা যেমন ভাবে স্বামী বিবেকানন্দকে আদর্শ বলে মনে করে এসেছি গোটা ভারতবর্ষ, পুরো যুব সমাজ, সব ধর্ম নির্বিশেষে, ঠিক সেরকম ভাবে কিন্তু আজকে আব্দুল কালামের মতো মানুষেরও কিন্তু যে কাজ আজকে ভারতবর্ষ যদি 2020 শক্তিশালী যে কথা যে আজকে সবাই আওড়াচ্ছেন সেই কাজ কিন্তু আব্দুল কালাম অনেক আগেই বলে গেছিলেন। দ্য মিশন উইল বি সিন ইন 2020। ওনার ভাষাতে এটা কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত। তার কাজ মানুষকে আগামী দিনে উন্নয়ন দেওয়ার কাজ, এই কাজের জন্য আজকে আপনাদের কাছে আবেদন করতে এসেছি। আমাদের সব তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা কর্মীরা থাকবে এবং আমিও একজন কর্মী হিসাবে সর্বদা আপনাদের পাশে থাকবো, এই বলে আপনাদের সবাইকে আবার অভিনন্দন জানিয়ে रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के 88 नंबर वार्ड टीएमसी प्रत्याशी नेहा साव के समर्थन में सोमवार तार बंगला मोड़ पेट्रोल पंप से एक रैली निकाली गई जो कि थाना मोड़ एतवारी मोड़ होते हुए पथ सभा में तब्दील हुई। यहां टीएमसी की तरफ से लोगों से अपील की गई कि वे टीएमसी के पक्ष में वोट दें ताकि नगर निगम में टीएमसी का कब्जा हो सके। मां माटी मानुष की सरकार ही लोगों के लिए काम कर सकती है। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा चालू की गई कई योजनाओं को भी लोगों के सम्मुख रखा गया ताकि राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में उन्हें पता चल सके। इस दौरान 88 नंबर वार्ड टीएमसी प्रत्याशी नेहा साव, जयमालाकार पायल साव, अंतरा पाल मौजूद थे। 88 नंबर वार्ड की महिला तृणमूल कांग्रेस की महिलाओं को लेकर आज ये मैंने मिशन निकाला है।
डीएमवाईसी का राज्यों का सभानेत्री सायनी घोष आज उपस्थित हुए थे, क्या वार्ता दिए काउंसिलर लोग को आज? उन्होंने यही कहा कि सारे जितने भी काउंसिलर होने वाले हैं उन लोगों से दल को बहुत सारी उम्मीदें हैं कि हम लोगों को खड़े उतरना है और सभी के हम लोग के रानीगंज में 11 वार्ड है, 11 से 11 वार्ड हम लोग को जीतना है। अभी आपका जो प्रचार मिছিল कहाँ से कहाँ तक हुआ? ये प्रचार तार बंगला के जो पेट्रोल पंप है वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और एतवारी मोड़ में आके। आपका नाम परिचय कौन सा वार्ड से? मेरा नाम नेहा साह है, तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी 88 नंबर वार्ड में। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज़। बांकुड़ा के 11 नंबर वार्ड तृणमूल प्रत्याशी अलकासीन मजूमदार ने ऐतिहासिक एकेश्वर शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने भगवान से 108 वार्डों में टीएमसी की जीत होने की प्रार्थना की। सोमवार सुबह टीएमसी कर्मी समर्थकों को लेकर अब बांकुड़ा नगर निगम के पूर्व प्रशासक अलकासीन मजूमदार ने एकेश्वर शिव मंदिर में पूजा की। पुरोहित ने ही मंत्र उच्चारण के माध्यम से पूजा करवाई। इस दौरान अलकासीन मजूमदार ने कहा कि वे चाहती हैं कि बांकुड़ा नगर निगम में टीएमसी की बोर्ड गठन हो, इसीलिए वे पूजा अर्चना कर भगवान से आराधना कर रही हैं। 7টা পৌরসভার নির্বাচন 27শে ফেব্রুয়ারি যে নির্বাচন হবে বাবার কাছে প্রার্থনা করলাম যে 108টা পৌরসভা যাতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে ধারাকে যাতে বজায় রাখে সেটাই বাবার কাছে প্রার্থনা করলাম। বাঁকুড়াতে বেশ কিছু মানে প্রবীণ আমাদের তৃণমূলের কাউন্সিলর বাদ পড়েছে, সেই জায়গায় বাঁকুড়ার রেজাল্ট কি হবে মনে করছেন? দেখুন, ক্যান্ডিডেটের ব্যাপারে আপনারা যেটা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন এটা দলের সিদ্ধান্ত, এখানে তো আমার কিছু বলার নেই। দল যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমাদেরকে সেটাই মানতে হবে, দলের সিদ্ধান্তের বাইরে আমরা কেউ নই। তো এবারে এই পুজো দিয়ে ভোট প্রচার মানুষের কাছে যে কি বলবেন? দেখুন, বাবার কাছে পুজো দিতে এসেছি আমাদের যাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে উন্নয়ন সারা পশ্চিমবাংলা সারা জায়গায় জুড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন প্রত্যেকটা মানুষের বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে গেছে। আমাদের 108টা যে পৌরসভার নির্বাচন হবে 27শে ফেব্রুয়ারি, প্রত্যেকটা পৌরসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা বিপুলভাবে জয়লাভ করে তার প্রার্থনা বাবার কাছে জানালাম। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, PV न्यूज़। बांकुड़ा नगर निगम चुनाव के लिए तृणमूल की तरफ से अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होने के बाद से ही बांकुड़ा जिला में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उम्मीदवारों को बदलने की मांग पर टीएमसी कर्मी अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इन सब के बीच बांकुड़ा नगर निगम के चेयरमैन गौतम दास को पार्षद के चुनाव में टिकट देने की मांग को लेकर पश्चिम बंग माध्यमिक तृणमूल शिक्षक समिति बांकुड़ा जिला शाखा की तरफ से मचान तला में विरोध प्रदर्शन किया गया। पश्चिम बंगाल शिक्षा सेल का कहना है कि काफी दिनों से गौतम दास बांकुड़ा नगर निगम प्रशासक के रूप में अपने दायित्व का पालन किए हैं, उन्हें इस चुनाव में टिकट क्यों नहीं दिया गया। गौतम दास को टिकट देने की मांग पर बांकुड़ा शहर का प्राण केंद्र मचान तला में हाथों में प्ले कार्ड लिए विरोध प्रदर्शन किया गया। पश्चिम बंगाल माध्यमिक तृणमूल शिक्षक समिति की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो फिर यह लोग बड़े आंदोलन पर उतरेंगे। শিক্ষক সমাজ আমরা হচ্ছি মামাটি মানুষের সৈনিক। আমরা আমাদের যে জেলা নেতৃত্ব মাননীয় গৌতম দা বাঁকুড়া পৌরসভার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। দক্ষতার সাথে সততার সাথে যোগ্যতার সাথে তিনি তার দায়িত্ব পালন করেছেন। তা সত্ত্বেও কার নেতৃত্বে কার আঙ্গুলি হিলিয়ে জেলা থেকে তার নাম বাদ দেওয়া হলো, আমরা সেটা জানার জন্য নেত্রীর কাছে বার্তা পৌঁছানোর জন্য আজ আমরা পথে নেমেছি। যদি না পরিবর্তন করা হয় নাম, তাহলে কি করবেন এই মুহূর্তে? আমরা হতাশ হব, আমরা আন্দোলন করব বৃহত্তর আন্দোলন, জেলার শিক্ষক সমাজ নেমে যাবে এবং সারা জেলা ব্যাপী আমরা শিক্ষক সমাজ হতাশের মুখে পড়বে। আপনারা কোন ওয়ার্ড থেকে চাইছেন ওনাকে?
যে কোনো ওয়ার্ড গৌতমদা এমন একটা প্রার্থী তার কোনো নির্দিষ্ট ওয়ার্ড নাই, যে কোনো ওয়ার্ডে জিতবেন যোগ্যতার সাথে সততার সাথে সে জিততে পারবে। একজন বলুন। যে কোনো ওয়ার্ড থেকে ওনাকে প্রার্থী করে উনি জিতাবো। নাম সুবীর কুমার দত্ত। আপনি কি দায়িত্বে আছেন জেলার? আমি জেলার পশ্চিমবাংলা তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির পৌর শাখার ভাইস প্রেসিডেন্ট। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ।
राज्य सरकार के द्वारा सोमवार से मोहल्लों में स्कूल शुरू हो गया। इस दिन पानवेश्वर और लाउदोहा प्रखंड के अलग अलग स्कूलों में अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। इतने लंबे समय से स्कूल की चार दीवारी के भीतर ही पढ़ने की प्रथा है, लेकिन कोरोना के लिए प्रथम श्रेणी के बच्चों को ब्लैक बोर्ड टांग कर खुले स्थान पर खुले वातावरण में पढ़ाई शुरू की गई है। पहले दिन पानवेश्वर के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों का स्वागत चंदन, फूल व उपहार देकर किया। विधायक ने बच्चों के साथ कुछ समय बिताकर सभी बच्चों का स्वागत चॉकलेट और गुलाब से किया। नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि राज्य सरकार पश्चिम बंगाल में पढ़ाई स्कूल शुरू की है ताकि बच्चों की पढ़ाई और प्रभावित न हो। पानवेश्वर चक्र स्थित नवोग्राम अवैतनिक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक अरुण कुमार दे ने बताया कि करीब 23 माह बाद स्कूल जाने वाले बच्चों को मोहल्ले की पाठशाला ने बच्चों को रविंद्रनाथ की बहुत याद दिलाई है। पानवेश्वर चक्र के एसआई सेजल कुमार मंडल ने कहा कि सरकारी दिशा निर्देशों और स्वच्छता नियमों के अनुसार छात्रों को दिन में खुले जगह में कक्षाएं दी जाएंगी एवं जब तक कोरोना महामारी की स्थिति रहेगी तब तक ऐसा ही होगा। এই যে পাড়ায় পাঠশালা চালু হলো এর সম্বন্ধে কি বলবেন? দেখুন, এই পাড়ায় পাঠশালা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় অতিমারির সঙ্গে লড়াই করার একটা প্রাক মুহূর্তে আমাদের স্কুলের দীর্ঘদিন ধরে যে শিক্ষা ব্যবস্থাটা ভেঙে পড়ার মুখে সেটাকে সচল করার জন্য এবং বাচ্চাগুলোকে স্কুল নিয়ে এসে সুরক্ষিত রাখার জন্য এই প্রচেষ্টা আমাদের পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভাতেও দুটি ব্লকেও এই প্রকল্প শুরু হয়েছে। আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো। আমরা বাচ্চাদের মধ্যে এসেছিলাম, আমরা সবাই মিলে আলোচনা করলাম, গার্জেনরা ছিলেন, এলাকার মানুষজন ছিলেন, সুধীজনেরা ছিলেন, সবাই মিলে একটা শুরুটা হলো। কিছুটা কি রবীন্দ্রনাথের ছোঁয়া লেগেছে মনে হয়? দেখুন, এই মাটি রবীন্দ্র নজরুলের মাটি, আর দিদি হলেন রবীন্দ্র ভক্ত। তো সুতরাং অতিমারিকে লড়াই করার জন্য রবীন্দ্রনাথকে নিশ্চয়ই তিনি হাতিয়ার করতে পারেন। পাঠশালা প্রকল্প চালু হলো, কি বলবেন? দেখুন, 23 মাস বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় করোনাকালীন এই যে মুখ্যমন্ত্রীর যে উদ্যোগ রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে, রবীন্দ্রনাথের ভাবনাকে প্রতিফলিত করার জন্যে উনি যে পাড়ায় শিক্ষালয় চালু করলেন, এটাকে আমরা সাধুবাদ জানাই। কারণ রবীন্দ্রনাথও চেয়েছিলেন যে মুক্ত বাতাসের মধ্যে, মুক্ত বায়ুর মধ্যে শিশুরা খেলাধুলার মধ্য দিয়ে পাঠ নিক, জীবনকে তৈরি করুক, তাদের শিক্ষা প্রসার ঘটুক, বিস্তার ঘটুক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই আদর্শকে মেনেই আজ উনি এই যে পাড়ায় শিক্ষালয় করছেন, আমরা অভিভূত হয়ে গেছি। আমরা শিশুদের উৎসাহ দেখে, উদ্দীপনা দেখে এবং অভিভাবকদের উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে আমরা অভিভূত হয়ে গেছি যে সত্যি এরকম একটা দরকার। খোলামেলা পরিবেশের মধ্যে আকাশের নিচে শিশুরা থাকবে, শিশুরা পরিবেশকে দেখবে, পরিবেশকে চিনবে এবং তাতে কি হয়, গ্রামের মানুষও একটা শিক্ষার সম্বন্ধে, শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠানো সম্বন্ধে আগামী দিনে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। তারা দেখবেন যে সব ছেলে মেয়েরা এসে পড়ছে, তাহলে আমার ছেলেটাকেও পাঠাই, আমার ছেলেটাও আসুক। কি নাম আপনার? আমার নাম অরুণ কুমার দা, আমি নবগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। আর এবারে আমি শিক্ষারত্ন, সরকারের শিক্ষারত্ন পুরস্কার পেয়েছি রাজ্য সরকারের। अंदाज से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। 90 নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের পার্টির প্রার্থী কমরেড মালারাম বাউরিকে কাস্তে হাতুড়ি তারা চিহ্নে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করবেন, এই প্রত্যাশা রেখে আপনাদের সকলকে অভিনন্দন, রাত সেলাম জানিয়ে আজকের সভার কাজ আমি। কিন্তু সেই টাকা থেকে আসানসোল কর্পোরেশনের এলাকার মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ হয়নি। উন্নয়ন তখনই হবে যখন মানুষের হাতে টাকা থাকবে। उन्नयन तखनी होगा जखन बाड़ीर बेकार चले बेरोजगार नौजवानों का काम करने का जगह एक तो होगा और महीना के अंत में उनका हाथ में एक तो प्रॉपर सैलरी मिलेगा। इसका नाम है डेवलपमेंट। एर नाम डेवलपमेंट। যদি ডেভেলপমেন্ট এখানে হয় তাহলে এখানে মাছ কারখানা 2 নম্বর ইউনিটটা খুলতে হবে, আর 2 নম্বর ইউনিটটা যদি খুলতে হয় তাহলে লাল ঝান্ডাকে ভোটে জেতাতে হবে, মাগারাম বাউরিকে ভোটে জেতাতে হবে। তৃণমূল বিজেপি ভোটে জিতলে তাদের কর্পোরেশন হলে এই মাছ কারখানাটাও, এই 2 নম্বর ইউনিটটাও এরা বেঁচে খেয়ে নেবে। গোটা আসানসোল কর্পোরেশনের কারখানার গেট, চিমনি, যন্ত্রপাতি ঠেলাতে বোঝাই করে ভাঙা চূড়া টিন কাটা লোহা লক্করের দরে বেচে দিচ্ছে। পুলিশ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে আর কর্পোরেশনের কাউন্সিলররা চোখে থুলি করে দাঁড়িয়ে আছে। আর কারখানা যদি খুলতে হয়, রাজার বাঁধের যদি সংস্কার করাতে হয়, এলাকার মানুষের হাতে কাজের যোগান দিতে হয়,
সঠিকভাবে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে হয়। করোনার সময়ে মানুষ যে সমস্যা দিয়ে পার হলো, সেই সমস্যাতে যাতে মানুষকে আবার ফিরে না পড়তে হয়, তার জন্য 12 তারিখ ইভিএম মেশিনে মাগারাম বাউরিকে কাস্তে হাতুড়ি তারা চিহ্নে ভোটটা দিন। ভোটটা আমাদেরকে দিন, সিপিআইএমকে না। আপনার বাড়ির বেকার ছেলে মেয়েগুলোকে ভোটটা দিন। ভোটটা আপনার বাড়ির বাচ্চা মেয়েগুলোকে দিন, যারা নিশ্চিন্তে শান্তিতে এই এলাকাতে বেঁচে থাকতে পারবে। ভোটটা এলাকার শান্তিপ্রিয় গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে দিন, যাতে রানীগঞ্জকে ফিরে আরেকটা দাঙ্গা না দেখতে হয়, যাতে রানীগঞ্জের মানুষ শান্তিতে থাকতে পারে, তারা যাতে মাথা উঁচু করে বলতে পারে এখানে বিহারি, বাঙালি, মুসলমান, হিন্দু, আদিবাসী, বাউরি, বাউন আমরা সবাই একসাথে শান্তিতে থাকতে পারি। তাই ভোটটা গণতন্ত্রের প্রতি, ভোটটা সংস্কৃতির প্রতি, ভোটটা নিজেদেরকে দিন। আর যদি ভোট গণতন্ত্রকে দিতে চান, ভোট যদি সংস্কৃতিকে দিতে চান, ভোট যদি উন্নয়নকে দিতে চান, 12ই ফেব্রুয়ারি ইভিএম মেশিনে আপনার কাছে একটাই চিহ্ন, কাস্তে হাতুড়ি তারা, নাম মাগারাম বাউরি। মাগারাম বাউরিকে কাস্তে হাতুড়ি তারা দিয়ে 90 নম্বর ওয়ার্ডে একটা কমপক্ষী কাউন্সিলরকে আসানসোল কর্পোরেশনে পাঠাতে হবে। যে কর্পোরেশন লুটে খাওয়াদের নয়, গরিব খেটে খাওয়া মানুষের কর্পোরেশন হবে। এই আবেদন রেখে আরো একবার আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আল্লাহ সালাম জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। এই জবাব সেটা মতন এমএলএ ওই ব্যালট বক্সে জল ঢেলেছিল আর ভয় দেখিয়েছিল, ওইগুলো তৃণমূল একটু ওই থেকে বিরত থাক, কর্পোরেশন বামেদের হবে করে দাবি করে যে তৃণমূল দিচ্ছে, তো আমাদের ট্যাক্সের পয়সা সরকার দিচ্ছে। এখন তারা সরকারে আছে, নীতি নিয়েছে, সরকারি প্রকল্প তৈরি করেছে। 48টা সরকারি প্রকল্প, তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীরা চারিদিকে ভাষণ দিচ্ছেন যে 48টা প্রকল্প জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। তাহলে 48টা প্রকল্প করেছেন, সেই প্রকল্পের উন্নয়নের প্রতি নিজেরা ভরসা রাখুন, মানুষ আপনাদের উন্নয়নে ভোট দেবে। আর মানুষ যদি আপনাদের উন্নয়নে শরিক হতে পারছে না, ভোট দিবে না, ভয় দেখাবেন না, সন্ত্রাস করবেন না। যদি স্বচ্ছতার সাথে ভোট হয়, পুলিশ, ইলেকশন কমিশন, তার সাথে মিডিয়া, এই তিনজনেই যদি তাদের ভূমিকা নিরপেক্ষভাবে রাখে, আসানসোল কর্পোরেশনে এবার বামেদের ভোট হবে। চারবারে অভিষেক ব্যানার্জি এমপি ইলেকশনে লড়েছিলেন, ফুয়াদ আলিম ছিলেন বামফ্রন্টের ক্যান্ডিডেট, তাকে রাস্তায় ফেলে 4 বার পিটিয়েছে। এবারে ডায়মন্ড হারবারে প্রতিকুর রহমান ছিল এমএলএ ইলেকশনের ক্যান্ডিডেট, তার বাড়ির পাশে ইলেকশনের পরেও, জিতে যাবার পরেও তাদের উপর আক্রমণ হলো। ডায়মন্ড হারবার বললে এখন বুকের ভেতরটা ছ্যাদ করে ওঠে যে সন্ত্রাসের নাম ডায়মন্ড হারবার। আমরা আসানসোলকে ডায়মন্ড হারবার হতে দেব না। স্বচ্ছতার সাথে গতবার তো জামুরিয়া, রানীগঞ্জ, আসানসোলে লুট করেছেন, কিসের ভিত্তিতে বলছেন যে 5টা বছর আপনার স্বচ্ছতার সাথে ভোট নিয়ে কর্পোরেশন চালিয়েছেন? যদি কর্পোরেশন স্বচ্ছতার সাথে চালাতেন তাহলে রানীগঞ্জকে কর্পোরেশনের সঙ্গে যুক্ত করতে হতো না, জামুরিয়াকেও যুক্ত করতে হতো না, কুলটিতেও যুক্ত করতে হতো না। মানুষের হয়ে কাজ করছেন, মানুষের বিচার বুদ্ধির উপরে ভরসা রাখতে বলুন তৃণমূলকে, মানুষ ঠিক সিদ্ধান্ত নেবে। এই গোটা রানীগঞ্জে এতগুলো ছোট ছোট কারখানা আছে, ফ্যাক্টরি আছে, ব্যবসা আছে, উদ্যোগ আছে, তাদের কি হবে? প্রত্যেকটা কারখানা, ফ্যাক্টরি, ব্যবসা প্রত্যেক দিন তারা লসে রান করছে। কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কারখানাগুলোতে যতগুলো ছেলেপুলে কাজ করছিল সেই ছেলেপুলের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, সেখানে নতুন করে চাকরি হচ্ছে না। কর্পোরেশন চালানো শুধুমাত্র ডেথ সার্টিফিকেট আর বার্থ সার্টিফিকেট বের করা নয়। কর্পোরেশন মানে এলাকার মানুষের বেকার ছেলে মেয়েদের তাদের কাজের জোগাড় দেওয়া। এই তো ছিল বাঁকুড়ার বর্ডার, মেজিয়ার ঘাট, এই তো আসানসোল কর্পোরেশনে ঝাড়খণ্ড বর্ডার, যে বর্ডার দিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকরা করোনার সময় এই রাস্তা দিয়েই ফিরলো। রেড ভলেন্টিয়ার ছিল, হেল্প ডেস্ক ছিল, ছাত্র যুবরা ছিল, শ্রমিক সংগঠনরা ছিল, বামপন্থী মানুষেরা ছিল। পরিযায়ী শ্রমিক যারা পায়ে হেঁটে ফিরছিল তাদের পাশে জল নিয়ে, খাবার নিয়ে, ওষুধ নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেটা সরকারের করার কথা ছিল, যেটা কাউন্সিলরদের করার কথা ছিল, সেই কাজ তারা করেনি। আগামী দিনে শুধুমাত্র পরিযায়ী শ্রমিকরা বাইরে যাচ্ছে না কাজ করতে, এই পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত ছেলে মেয়েরাও তাদের মগজটাকে খাটানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গে জায়গা পাচ্ছে না, বাইরে চলে যাচ্ছে। এই পশ্চিমবঙ্গে যারা একটু বড় লোক, যারা এখানে কোনো কারখানা, ফ্যাক্টরি দিচ্ছে, আজকে তারাও গোটা ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য দিল্লিতে তারা সেখানে অ্যাপ্লাই করছে যে আমরা এই ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাব। বলছে কেন? এই আসানসোলের লোক ভারতবর্ষ ছেড়ে যাওয়ার জন্য ফর্ম ফিল আপ করছে। আসানসোলের লোক যারা আসানসোলে ঘাটিগলিতে, আসানসোলে হটন রোডে, আসানসোলের বাজারে, রানীগঞ্জের সোনার দোকানে, কাপড়ের দোকানে, বাসনের দোকানে, ট্রাকের ব্যবসাতে যারা ছিল, তারা আজকে দেশ ছেড়ে যাওয়ার জন্য ফর্ম ফিল আপ করছে। তাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে
বাইরে চলে যাবেন? বললেন এতদিন আসানসোলে থাকতাম, গর্ববোধ হতো, বিহারি হয়েছি, মুসলমান হয়েছি, পাঞ্জাবি হয়েছি, মারোয়ারি হয়েছি, বাউরি হয়েছি, বামুন হয়েছি, কেউ কোনোদিন আমাকে পাঞ্জাবি বলে ডাকেনি, কেউ কোনোদিন আমাকে মারোয়ারি বলে ডাকেনি, কেউ আমাকে মুসলমান বলে ডাকেনি, কেউ আমাকে বাঙালি বলে ডাকেনি, বিহারি বলে ডাকেনি। এতদিন সবাই আমাকে মানুষ বলে দেখেছিল। আমি নিজের সময়টা এখানে ব্যবসা করে, কাজ করে, বিজনেস করে আমি এখানে কাটিয়েছি। আমি সরকারকে ট্যাক্স দিয়েছি, কিন্তু আজকে আসানসোলে আজকে আমাকে দেখা হয় যে আমি বিহারি। কোনো পার্টি আমাকে বলে বিহারি তুমি বিহার চলে যাও, কোনো পার্টি আমাকে বলে মুসলমান তুমি পাকিস্তানে চলে যাও। আর আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যারা লেখাপড়া করছে, যারা চাকরি চাইছে, তাদেরকে দাঙ্গাতে যুক্ত হতে হচ্ছে, দাঙ্গাতে তাদেরকে মরে যেতে হবে। তাই আমি এই ভারতবর্ষে থাকতে চাই না, রানীগঞ্জে থাকতে চাই না, পানাগড়ে থাকতে চাই। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज।